Focus na. muna, focus. Focus kayo. Harmo all, harmo all. Kill natin to ng 10 minutes. Okay, bilis. Okay. Curse up. Papanis po. Pati curse. Oh. Ayun. Uy. 4, 5, 6. Aling ka agad, sigong. May-stuck ako dun. Down. Alikot naman yung dentist na to. Ah. Si Allen Floor. Ota. Quick point. Oh, lima na ako. Target pa na. Aksa. Red. Ganyan po ko sa Dragon up. No, heal. Ada. Pa. Aray ko. Right. Peste. ayun na nga, hindi ka nag-call. Vator ha. Ano yan? Rocky. Poison. Hammer. Hammer ah. Stamp. Uy. Tay ako. Tangina. Sorry. Nano ko. Yo, pwede yung stop niyo ko eh. Okay na tong ano? 6. Nakuha ko na yung agro pre. Axo. Bag, 6, bag. Bird. Ang ina naman eh. Axe. Axo Okay na. na. Okay na, ina mo. Kunin mo pre. Kinuha yung agro. Di pumasok Ay, shit. Kahagot ko ah. May pumasok. Hindi ko sa boss, ready ko sa Kabahala ka May na. phobia siya no. Phobia ka ano SG. Sword. Sword. Igil ah, hindi ka tama muna. Aksa. Mali naman ako. Ayun, mga po. Berwin. Ay, ang likot. Pang. Wala ko tumatamang skill ah. Floor. Phobia ka, no? Dami. Aksa. Oo, pati HS ko. Okay ka na, SD. Ay, sumulat ha? Puro boys. Pula. Jam. Ota, wala ko na. Wait ko sa impact. Tigil ako dyan, ha? Floor. Ilan floor? Yeah, stop. Bracket Ready na. pa. Stamp. Eh, Baka mag-isa pa. Stop pa ulit, ha? Apa oh. Maulin ako. Ay, Pick. Saka jump. Pumasok yun. nice. Dragon up pre. Ano ha? Eleb. Elevator, ha? No, boot. Maulin ako. Elevator ready, ha? Aksa, Oh, axe. yak.
Whirlwind. Ikot-ikot. Bota. Phobia ko ulit, ano? Lunch. Blanche, may phobia ka. Bag yung 6, pre. Oh, DPS lunch. May phobia ka. Lapisahan, lapisahan. Ako na pipindot. Ako na pipindot. Ako na. Lunch. May patay. Lord. Lay muna. Huwag ka muna hit, ano. Hammer. Hammer. May lunch Ay, pa. Psycho. Imo ko, isa pa. Imo. Gago! 3, 4. Okay. Big Pick it. point. Joke ba? Nice. 70. Ano naman, namatay yung mga mag. Hammer pa din ah. Ayun, change. May ignore. Hammer ah. Naka-enhance yan. Okay. Axe. Enhance sa axe. Uy, sunod Sword. siya. Enhance na rin. Axe. Ay, di. Oh. Sa axe. Bata ba? Axe. Axe. Lord. Akin nga. May 1v1 si Sanggit eh. Psycho. Alis. Phobia Lure, ka, ah, lunch. traffic. May phobia ka, lunch. Hammer, ha? Hammer Wait. ah. Big point. Pasok mo. Pwede kayo to kung kaya, para di na kami mag-elevator. Yeah, ready na ako. Kaya ba mo kayo? Let's stop, ha? Hammer. Hammer. Ano kayo, S? Jam o ano? What you think? Attack daw. Wag na, di na kami mag-ele ba? Kayo S na to, ha? Stop, ha? Stop. Hammer stamp. Oh, kamukha ko. Kayo S. Di na kami mag-ele. Okay. Wait pa ako. Malig na lang. Wait lang. Nice. One. Bastos na maso yun sa mukha ko. Prepare mo na yung attack mo dyan. May dynamic balancing kayo, Inquit. Isa. Oh, yan. Hindi tinanggal. Ikaw